ଅଠସ୍ତରୀତମ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ ମୀନା ବଜାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଜୁହାର ବରଗଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଫଲୋवर्स ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ ଯାତ୍ରା କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କାଣା ଟିକେ ଦେଖୁন ବୋଲିକରି ଦେଖିପାରିବେ। দেখুন এটা হচ্ছে বরগড়র জর্জ হাইস্কুল ফিল্ডর মীনা বজারর এটা ଦେଖିପାରିବେ প্রস্তুতি। ଦେଖିପାରିବେ দেখুন ବହୁତ ঝুলা মানে দেখুন এটা सब रेडी होचे सब दुलबारटा এটা सब रेडी होचे। तो দেখুন पूरा वीडियो जे केते काँ काँ काम माने केते आकारे ହେଇছে। बरगढ़ मुना साहू रिपोर्ट बरगढ़ टाइम जेकोसी न्यूज देवार लगी आम नंबर के फोन करूँ।